کھوتے مرخصی نشتا انسان اخیر ہمیشہ مپیسی نشتا انسان اخیر کھوتے مرخصی نشتا انسان اخیر ہمیشہ مپیسی نشتا انسان اخیر میں انتہائی واجب الاحترام قابل التکریم معزز سامعین کرامان قرآن مجید فرقان حمید و تمام امت مسلموں نما دردار ٹپ فریاد و ترجمانیوں کوری مولانا سیف اللہ سیف صاحب و نوشرو انتہائی شعری نظمیہ کلام وحرتان شیرین نحوزہ صدائے مدینہ اسٹوڈیو پشور علی پسا خدمتا پیش کوسین وحیا کلام و بچین خصوصی فرمائش کوری سور بچیلیو سم تعلق لکھک اظہار احمد صاحب اباتا اللہ کتاب وہاں تو کلام دنیا صفو ساری عظیم بولوٹ مقام کریتاو دو دیری بنی ہمیشہ تغام کی چاہش تنو دنیتاو انسان اخیر کی چاہش تنو دنیتاو انسان اخیر کھوتے مرخصی نشتاو انسان اخیر نگو من تغچی آبادی سلحائی سال تہے بے رخیو دنیا نکی کیا مثال گہتا تو ملاغ مکورینو کو سان خیال ہشتما بوتی لکھتاو انسان اخیر ہشتما بوتی لکھتاو انسان اخیر کھوتے مرخصی نشتاو انسان اخیر دیتی ما نبیو تحفات انزے کو مرحمت کوری تسورا اللہ بوشے کو تمام مخلوقات مجید بو خوشے کو ودین شکری کرتاو انسان اخیر ودین شکری کرتاو انسان اخیر کھوتے مرخصی نشتاو انسان اخیر مئی جو ورقان تکو نورارو گویان نلولی ممختو تکو اورارو گویان پوشی بے رخیو تما کلارو گویان ظلم و انتہا کرتاو انسان اخیر ظلم و انتہا کرتاو انسان اخیر کھوتے مرخصی نشتاو انسان اخیر ایدی موبائل افنو دوی ہمیشہ تہستار علم تمتے دیکھو نبوسان تیار مبیسی حسوم کوریتا الفت ہر دیار
مسار ہو عظیم جوشتا اے انسان اخیر مسار ہو عظیم جوشتا اے انسان اخیر ہمیشہ مپیچی نشتا اے انسان اخیر کرم سفارش تبچے تسوم حال بیتی جنت التی تپسوم تتیوال بیتی قوم ہمیش محبت تسوم بے مثال بیتی کیا بات کی دنیا شخصتا انسان اخیر کیا بات کی دنیا شخصتا انسان اخیر ہمیشہ مپیچی نشتا انسان اخیر ما اللہ اس پسو ربو احسان کری کو اشرف المخلوقات اس پا انسان کری کو اس پسو رحمت و سیف بران کری کو ودی تو حسن کوریتا انسان اخیر ودی تو حسن کوریتا انسان اخیر ہمیشہ مپیچی نشتا انسان اخیر